आबनाए हरमुज़ खुलवाने में मदद ना देने पर ट्रंप दुनिया से नाराज, किसी को ताना दिया, किसी को धमकी। ओवल ऑफिस में कहा कि हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। बोले बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुझे मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टार्मर ने जंगी जहाज़ भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। बोले चीन का दौरा करना चाहता हूँ लेकिन अमरीका में मौजूद रहना पड़ेगा। चीन का दौरा 1 माह के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा किया कि हम 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं और आप इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते। कुछ ममालिक आबनाए हरमुज़ में मदद के लिए पुरजोश नहीं। हमने उन्हें खौफनाक बैरूनी खतरात से बचाया और वो इतने पुरजोश नहीं। चीन, जापान, कोरिया, दीगर मुल्कों से फिर मदद मांग ली। बोले जिन मुल्कों का तेल हरमुज़ से गुजरता है वो आगे आएँ। ये भी कहा कि मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद नहीं। क्या जंग इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी? सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अभी कुछ नहीं बता सकता, जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी बरतानिया ने अमेरिका ईरान जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। जंग के खात्मे पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आबनाए हरमुज़ का खुलना आसान काम नहीं है। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और जनूबी कोरिया भी आबनाए हरमुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका की मदद से साफ इनकार कर चुके हैं। बरतानिया और दीगर मुल्कों के बाद यूरोपीय यूनियन का भी खलीज की जंग में शमूलियत से इनकार। यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा के इजलास के बाद फैसला किया गया कि यूरोपीय यूनियन आबनाए हरमुज़ में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। कहा कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़। पाक अफ़वाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफ़वाज ने 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफ़गान तालिबान फ़ौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक अफ़वाज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन स्टोरेज को तबाह किया। वीडियो में फ़िज़ाई हमले के बाद धमाकों की वजह से बुलंद होते शोले देखे जा सकते हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये बारूद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मज़ाक़ा ख़ेज़ है। नंगरहार में पाक अफ़वाज ने 4 मकामात पर अफ़गान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया। नंगरहार में मिलिट्री तनसीबात से मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। नंगरहार में फ़िज़ाई कार्रवाइयों में एमुनेशन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया। वज़ारत इत्तलाआत ने कहा है कि पाकिस्तान ने नहायत दुरुस्तगी के साथ काबुल और नंगरहार में अफ़गान तालिबान की अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। तालिबान रजीम के नाम नहाद तर्जुमान का दावा हक़ाइक़ के बरक्स है। तालिबान रजीम के दावे का मकसद अवामी राय को गुमराह करना है। 16 मार्च की रात पाकिस्तान ने काबुल नंगरहार में दहशतगर्दी के मावन ढांचे को निशाना बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में तकनीकी आलात के ज़ख़ीरे और असलहा और गोला बारूद के ज़ख़ायर शामिल थे। यह असलहा बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा था। ज़ख़ीरा शुदा गोला बारूद के धमाके दहशतगर्द प्रॉक्सी के ज़ेर इस्तेमाल असलहे की मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं। इन अहदाफ़ को मनशियात बहाली मरकज़ करार देना जज्बात को भड़काने की कोशिश है। अफ़गान तालिबान रजीम के तर्जुमान का बयान झूठा और गुमराहकुन होने की बिना पर मुस्तरद करते हैं। अबूधाबी की शाह गैस फील्ड में ड्रोन हमले से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। अबूधाबी हुकाम का कहना है कि नुकसान के जायजे तक फील्ड की सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। दुबई के दोनों एयरपोर्ट्स पर गैर मुल्की परवाज़ों की लैंडिंग मुअत्तल। अमाराती सिविल एविएशन के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट और अल मक्तूम एयरपोर्ट पर गैर मुल्की परवाज़ों की लैंडिंग मुअत्तल की गई है।
خارگ میں تیل تنصیبات پر امریکہ جس ملک سے حملہ کرے گا اس کی تیل اور گیس تنصیبات پر حملہ کیا جائے گا۔ ایران نے خبردار کر دیا، ایرانی پاسداران انقلاب کے اسرائیلی فوج کی جنوبی کمان اور اسرائیلی اسلحہ کمپنی پر حملے۔ قطر میں العدید ایئر بیس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عراق کے شہر اربل میں مسلح اپوزیشن گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ پیر کو الخرج ڈویژن میں 11 ڈرون مار گرائے گئے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مشکل وقت میں ایران کا ساتھ دینے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے عملی طور پر ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا مظاہرہ کیا ہے۔ صہیونی جارحیت کے مقابلے میں پاکستانی حکومت اور عوام کی حمایت پر ایران تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ انہوں نے پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی اور مثبت کردار کو بھی سراہا۔ ایران اور امریکہ حالیہ دنوں میں براہ راست رابطے میں رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ عراقچی اور وٹکوف کے درمیان براہ راست رابطے کا چینل دوبارہ فعال کیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد فریقین کے درمیان یہ پہلا براہ راست رابطہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے رپورٹ کی تردید کر دی، کہا وٹکوف سے آخری رابطہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہوا تھا۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، برطانیہ نے لبنان میں بڑے اسرائیلی زمینی حملے کے خلاف خبردار کر دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ لبنان میں اسرائیلی زمینی کارروائی کو روکنا چاہیے کیونکہ اس کے تباہ کن انسانی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے اسکول پر حملہ کر کے عالمی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ دلخراش بات ہے کہ بچوں سے بھرے کلاس رومز قتل گاہ بن گئے۔ اگر اسکول کی معلومات نہیں تھی تو یہ بڑی انٹیلیجنس ناکامی ہے۔ اسکول حملے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ میرپور خاص کے علاقے کوٹ غلام محمد کے علاقے سے 11 سال کی لڑکی کے اغوا کا مقدمہ درج۔ مقدمہ لکشمی بائی کے والد کی مدعیت میں 4 افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق پرویز مری نامی شخص پر اغوا کا الزام لگایا گیا ہے۔ بیٹی واپس مانگنے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی چوتھی طاق رات میں شب قدر کی تلاش۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں خصوصی عبادات، ختم القرآن، دعائیں اور استغفار۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں مولانا عبدالخبیر نے دعا کرائی۔ صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور شافع حسین نے بھی شرکت کی۔ لندن کے ٹریفلگر اسکوائر پر اوپن افطار میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ میئر لندن صادق خان نے خطاب میں کہا، ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر برطانیہ پر پڑ رہا ہے۔ جنگ لمبی ہوئی تو ہم سب کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ اور سلمان آغا قانون کے تحت واضح طور پر رن آؤٹ تھے۔ سلمان آغا کے متنازع رن آؤٹ پر میلبرن کرکٹ کلب کا بیان، کہا ڈھاکہ ون ڈے میں سلمان آغا کریز سے باہر تھے۔ بیٹر کو فیلڈنگ سائڈ کی اجازت کے بغیر گیند اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کھلاڑیوں کے ٹکرانے سے گیند خود بخود ڈیڈ نہیں ہوتی۔ اسپرٹ آف کرکٹ کے تحت بنگلہ دیش ٹیم اپیل واپس لے سکتی تھی۔ قوانین کے مطابق امپائرز کے پاس آؤٹ دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔